Oremos de rodillas, por favor. Vamos nos ajoelhar para orar. Amén. Bien, vamos a dar inicio entonces a la presentación de hoy. Vamos começar com a apresentação. El tema para esta primera presentación se titula Una mirada a la ley Comstock. O tema dessa primeira apresentação vai se chamar Uma Olhada para a Lei. Como se chama a lei? Comstock. Uma Olhada para a Lei Comstock. Bien, cuando estudiamos la historia de la política estadounidense alrededor de los 1800, Quando a gente estuda a política dos Estados Unidos, especialmente dos 1800, vimos que eran historias o parábolas que nos mostraban cómo se ve la política americana hoy día. a gente aprendeu, a gente viu que essa história também é parábola de como a política é hoje nos Estados Unidos também. Por eso fue tan necesario que nos trasladáramos de la derecha a la izquierda para desmantelar de nosotros esta visión túnel que teníamos. E por isso foi tão importante para a gente a transição de direita para a esquerda, para também tirarmos toda essa construção que tínhamos, essa visão de túnel que a gente tinha. Porque solamente así podíamos entender la naturaleza de la ley dominical. Porque só assim a gente ia entender a natureza da lei dominical. Ya no se requiere que veamos el rótulo en la caja que diga ley dominical. A gente não mais precisa esse título que fale decreto dominical. Sino que veamos el contenido que hay allá adentro y seamos capaces de identificar su naturaleza. Mas a gente pode ver o conteúdo dessa caixa e entender a natureza desse problema. Hace poco estuvimos estudiando con el ministerio local el tema del largoplacismo y todos sus huecos. Há pouco tempo a gente estava estudando com o Ministério Espanhol o tema do longopracismo e todos os huecos. Sí. E todos os buracos. Y vimos cómo este corre a gran velocidad e ímpetu como un tren. E a gente viu como corre com grande velocidade, como se fosse trem. Y esto es justamente lo que sucede cuando nosotros vemos los eventos que nos llevan a la ley dominical. E justamente assim que a gente entende que são os eventos que nos levam até o decreto dominical. Entendimos que cuando nosotros decimos ley dominical, no nos estamos refiriendo a un único evento, como piensa el adventismo conservador. Entendemos também que quando a gente fala de decreto dominical, não estamos nos referindo a evento só, como o adventismo conservador entende. Cuando nosotros vemos la ley dominical y decimos ley dominical alrededor de 1888, por exemplo, quando a gente fala de decreto dominical no ano de 1888, ¿qué es lo que vemos? o que a gente vê? Múltiples eventos, ¿cierto? No solamente es un solo evento, hay múltiples eventos con múltiples objetivos. A gente vê que são vários eventos com diferentes e variados objetivos. Ellos pensaban en 1888 que la Constitución no era algo que simplemente habían heredado.
Eles achavam, em 1888, que a Constituição não era simplesmente uma coisa que eles herdaram, sino que era algo que podía ser cambiado, y esto significaba reescribir reglas estrictas para lograr ese cambio. mas acreditavam que dava para reescrever algumas coisas, me perdi um pouco, que podiam reescreverla, Sí, ellos pensaban que esto era algo que se podía cambiar y obviamente esto significaba reescribir reglas estrictas para lograr ese cambio. então eles acreditavam que dava para reescrever, isso significava uma mudança de muitas regras, para dar essa mudança. Ellos querían usar el poder del Estado y el sistema judicial para implementar leyes morales que estuviesen de acuerdo a su visión protestante. Eles queriam mudar as leis do Estado para se valer do poder judicial e legislativo, Querían e usar assim el poder impor. y el, Me faltou querían nomás. usar el poder del Estado y el sistema judicial para implementar leyes morales. Eles queriam usar o poder do Estado e do sistema judicial para implementar leis morais. Y que esas leyes fuesen de acuerdo a su visión protestante. E que essas leis fossem segundo a visão protestante. Y hemos visto que eso fue una de las cosas complejas a las que se enfrentó A.T. Jones. E isso é uma das coisas complexas que A.T. Jones enfrentou. En 1873 tenemos a un buen cristiano conservador. Em 1873, temos um bom cristão conservador. Afanado por imponer leyes morales y dispuesto a hacer cruzadas. Está obcecado com fazer mudanças nas leis. Me volvió a perder, perdón. Estaba afanado por imponer leyes morales. Obcecado com impor leis morais. Y dispuesto a hacer cruzadas, que él las llamaba desmalezar el jardín de Dios. E disposto a fazer cruzadas que ele chamava como desmatar o jardim de Deus. ¿Alguien tiene una idea de qué estoy hablando? ¿De qué Alguma personaje? pessoa? Alguém sabe de quem eu estou falando? De que personagem eu estou falando? Anthony Comstock. O Anthony Comstock. Anthony Comstock se manifestó en contra del movimiento del sufragio femenino. Ele se manifestou contra aquele movimento sufragista feminino. El movimiento de los 1870. Foi no 1870. También él aseguró el arresto, el enjuiciamiento de sus enemigos políticos. E ele também conseguiu que inimigos políticos dele fossem enjuizados e colocados na cadeia. También recorrió universidades dando discursos contra lo que él llamaba obscenidad. Ele foi para muitas faculdades dando discursos falando de assuntos que ele chamava de obscenidades. Envió a muchas personas a la cárcel por vender juguetes sexuales o comercializar medicamentos para el aborto. Ele conseguiu lançar muitas pessoas para a cadeia porque vendiam ou compravam brinquedos sexuais ou porque davam pastilhas ou comercializaban medicamentos para el aborto. Ou pessoas que comercializavam medicamentos, medicinas para praticarem aborto. La influencia de este hombre fue tan grande que dio origen a la ley Comstock. E a influência desse homem foi tão grande que deu origem a essas leis Comstock. Esta ley penalizaba el envío de material por correo que fuera considerado obsceno o lascivo. E
essa lei conseguiu fazer ilegal o envio de certos, o envio por correio de certos objetos que fossem considerados lascivos ou obscenos. Así que cualquier persona que enviara estos anticonceptivos o medicamentos para el aborto, E qualquer pessoa que estivesse enviando esses medicamentos para praticarem aborto, juguetes sexuales o ou brinquedos pornografía sexuais, ou algum conteúdo pornográfico, o cualquier información sobre anticonceptivos, sobre enfermedades venéreas, ou qualquer item relacionado a anticoncepcionais ou para prevenir doenças sexuais, sería castigado o penalizado. seriam punidos e penalizados. La ley demandaba eso. Isso que demandava essa lei. Henry Comstock creó un libro de jugadas que impulsaría más tarde a la derecha religiosa a tomarlo como guía. E ele escreveu um livro de guia que acabou lançando a direita llevou a direita aqui? Que impulsó a la derecha a tomarlo como una guía para eliminar el acceso al aborto. E que a direita acabou usando como uma guia para se oporem ao aborto. ¿Cuál es la implicancia que tiene esta historia de la ley Comstock para nuestro tiempo? E quais as implicações dessa lei Comstock no nosso tempo? ¿Logró ver Estados Unidos el impacto que estas leyes tuvieron en su tiempo? Será que os Estados Unidos conseguiu enxergar o impacto que essa lei teve naquele tempo? Una de las características principales de la ley Comstock E uma característica principal, ou uma das características principais da lei Comstock, fue que la promesa patriarcal de mantener a las mujeres en la raya se incrementó en gran manera. foi que essa promessa patriarcal de manter as mulheres na linha se acrescentou muito. Cuando llegamos a 1914 y 1945, Quando a gente chega ao período de 1915, 1945, 1914, 1945. hay un movimiento que lo voy a abreviar por MCN, Tem um movimento que eu vou colocar abreviado aqui por MCN, el movimiento del control de la natalidad en los Estados Unidos. um movimento para o controle da natalidade nos Estados Unidos. Este movimiento fue una campaña de reforma social que se extendió en este periodo. Foi um movimento de reforma social que surgiu naquele tempo. El objetivo era dar información sobre la anticoncepción. E o objetivo desse movimento era dar informação com relação a contraceptivos ou anticoncepcionais. Y tenemos dos activistas que hicieron un buen trabajo. Nesse período tem duas ativistas que fizeram um bom trabalho. Margaret Sanger A Margaret Sanger y Emma Goldman. e a Emma Goldman. Estas dos activistas feministas se preocupaban por las dificultades del parto. E essas duas ativistas feministas, elas se importavam muito com as dificuldades do parto. O por los abortos autoinducidos, sobre todo en las mujeres pobres.
e o aborto acredito que é a mesma palavra, induzido nas mulheres pobres especialmente. Por lo que estos activistas arremetieron contra esas ideologías de Comstock. Então, essas ativistas, elas atacaram muito essas leis Comstock, que prohibían cualquier material que consideraban obsceno. onde qualquer material considerado obsceno não era permitido. La era de Comstock reforzó la jerarquía de género, de raza y de clase. E essas leis Comstock, elas reforçaram essas regras de gênero, de classe e de raça também. Aún las revistas para los hombres que contenían imágenes de camareras mostrando los tobillos, Repite isso, não entendi. aún algunas revistas para hombres que contenían imágenes de camareras que mostraban los tobillos. Ok, mesmo até jornais ou revistas de homens, onde mostravam mulheres que mostrassem os cotovelos, acho que é cotovelo, não, se me está olvidando a palavra tobillos. Tobillos? Canela. As canelas eram proibidas. Obrigado. Eran consideradas lascivas, pero algunas revistas encontraron escapatoria. Mesmo assim, tem algumas revistas que conseguiram fugir dessa regra, mostrando imágenes de hombres negros violando a mujeres blancas. porque eram imagens de homens negros estuprando mulheres brancas. Y estas imágenes eran aceptadas porque contenían un mensaje social. E foram aceitas essas revistas, sim, porque elas tinham uma mensagem social. Que justificaba los esfuerzos para privar los derechos de las comunidades negras. Onde se usava disso para justificar, né, esses esforços para limitar a comunidade preta. Hubo algunos casos en la Corte Suprema entre 1930 y 1936. Tem alguns casos na Corte Suprema nos anos 1830 a 1936. 1930 y 36. Que contribuyeron a la disolución de Comstock. A la dissolução? Exacto. Ok. Então, teve casos da corte que contribuíram muito à dissolução de alguma das leis de Comstock. En estos casos, se determinó que la ley Comstock E nesses casos, se chegou à conclusão de que as leis Comstock solo se aplicaban a los materiales destinados a ser utilizados ilegalmente. só se aplicava para os materiais destinados a serem usados de forma ilegal. Así que pasó todo este periodo hasta llegar a 1960. Então, passou todo esse período até chegarmos a 1960. Y como ustedes recordarán, los movimientos que tenemos en 1960 E como vocês já podem lembrar, esses períodos, esses movimentos dos anos 60, ¿alguien quería mencionarlos por mí? ¿Qué quem, movimientos son los que tenemos? quem gostaria de nomear que movimentos tem nos 60? Movimientos sociales. La primeira onda, ¿Mm? colocaram por aí no chat. Si puedes leer, por favor. Creo que colocaron la primera ola. Y también dijeron, parece que en 1914 lo tienes delante de 34. Algo en la pizarra nomás. Y acaban de mencionar el movimiento de los derechos civiles. Sí.
Creo que va aquí, es verdad. Gracias. Ahí Sí, dijeron gracias. movimiento de los derechos civiles en el chat. El movimiento de los derechos civiles, muy bien. La primera ola del feminismo, bien. ¿Algún otro? ¿Tem mais algum movimento? Tenemos la Stonewall. Temos Stonewall, aí falou de Gisele. Y uno de los fuertes propósitos de estos movimientos E um dos propósitos fortes desses movimentos era deshacer más de 73 años de nacionalismo anticuado. era tentar desfazer mais de 60 anos de um nacionalismo muito antigo. Y tal vez la palabra anticuado es una palabra amable para decirlo. Ela falou antiquado, não sei se tem a palavra antiquado. Não sei se estou usando a tradução correta, lo estou chamando antiguo, pero voy a buscar aquí. Toda esta crueldad de las cruzadas de Comstock desencadenaron la revolución de estos movimientos. Porque todas essas cruzadas dessas leis Comstock, elas deram também início a esses movimentos contra essas leis. Costumes represivos. La ley Comstock no fue un evento aislado en la historia estadounidense. As leis Comstock não foram um evento simplesmente isolado lá nos Estados Unidos. Lo que para muchos parecía ser una vergonzosa nota al pie de página, Porque para muitos parecia ser uma vergonhosa nota ao pé da página. o un capítulo oscuro en el libro de jugadas de Estados Unidos, Ou um simples capítulo escuro nesse livro das jogadas nos Estados Unidos. ahora están nuevamente en los titulares. Hoje, novamente, estão nos jornais de novo. Es todo un movimiento antiaborto afanado por revivir estas leyes. Tem todo um movimento anti-aborto que está obcecado com reviver essas leis. Manchetes. Empezando por prohibir el acceso a una de las píldoras abortivas más usadas y eficaces en los Estados Unidos. E estão tentando atacar especialmente a pílula mais importante, mais usada para o aborto nos Estados Unidos. Lo que hace más de un siglo atrás parecía una idea bastante descabellada y anticuada, O que há mais de um século parecia uma ideia super antiquada e improvável. ahora muchos están viendo su renacimiento. Agora muitos estão conseguindo enxergar o renascimento disso. ¿Debería de sorprendernos a nosotros estas cosas? E será que a gente deveria, nós, ficarmos surpresos com essas coisas? Cuando nosotros decimos ley dominical en 1888, Porque quando a gente fala do decreto dominical em 1888, vimos que había un proyecto de ley llamado Ley Blair, nós conhecemos sobre o projeto da Lei Blair, y este era uno nada más de los múltiples eventos de ese tiempo. só que esse era só um dos muitos eventos que estavam acontecendo naquele tempo. Pero esto tenía que ir en crecimiento. E o que tinha que acontecer, crescimento? Sí, aumentando. Ok.
E o que tinha que acontecer é que essas leis tinham que ir em crescimento, aumentando cada vez mais. Iría escalando tal como fue el fallo de Roe versus Wade. Crescendo assim como acabou acontecendo no caso que tiraram a lei do Roe versus Wade. Desde entonces, desde Roe versus Wade, Desde o tempo de Roe versus Wade, se han desatado muchos proyectos de ley que van desde restringir el aborto de forma parcial tem começado uma quantidade de leis sendo passadas desde a restrição do aborto parcial hasta restringirlo de una forma totalitaria. até a restrição total do aborto, de uma forma totalitária. Muchos estados en Estados Unidos están tratando de implementar estas leyes. E tem muitos estados nos Estados Unidos tentando tirar ou passar essas leis, esses projetos de lei. Por ejemplo, en Oklahoma, Por exemplo, em Oklahoma, se aprobó un proyecto de ley que, entre otras cosas, foi aprovado um projeto de lei que prohíbe en las bibliotecas públicas todo contenido con una tendencia lasciva. que, entre outras coisas, proíbe as bibliotecas terem conteúdo considerado lascivo. Las bibliotecas públicas. Nas bibliotecas públicas. Nas bibliotecas ou livrarias? Bibliotecas públicas, obrigado. Recientemente el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, E recentemente o governador de Oklahoma, o Kevin Stitt, él vetó un proyecto de ley donde se muestra en desacuerdo con una red televisiva. Ele vetou um projeto de lei. Projeto de lei de quê? Donde se muestra en desacuerdo con una ley televisiva llamada PBS. Onde ele se mostra bastante contra uma lei televisiva chamada PBS. Ok. O canal PBS. Canal de televisão. Una red televisiva, ok, sí. Porque esta presenta contenido homosexual. Porque a PBS mostra conteúdo homosexual. Este gobernador, junto con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, e esse governador, junto com o da Flórida, George DeSantis, creen que sus niños están siendo adoctrinados con ideologías de género radicales. E acreditam que as crianças estão sendo doutrinadas com teorias de gênero radicais. En Texas, no Texas, uno de los estados que en 2021 impuso una ley de los latidos del corazón sobre el aborto. Desses estados que em 2021? Sí, 2021. Em 2021 passaram uma lei que levam a conta os latidos do coração com relação ao aborto. La ley se titulaba Los latidos del corazón y esto prohibía el aborto después de las 6 semanas. Uma lei titulada Os batidos de coração, que impedia o aborto, lo impedia hasta que momento? Después de las 6 semanas. Que impediu o aborto após 6 semanas. Hoy está tratando de impedir el acceso a las píldoras abortivas. Hoje, esse mesmo estado está tentando impedir o acesso a essas pílulas abortivas. Y no solo eso, sino que también restringir la información en línea. E não só isso, mas também restringir informação online para que el paciente no se entere de la existencia de estos medicamentos.
para que os pacientes nem fiquem sabendo da existência desses medicamentos. Carolina del Sur. Agora na Carolina do Sul. Carolina del Sur va camino hacia una ley que prohibiría el aborto. A Carolina do Sul está no caminho de, se for, vai proibir, Prohibiría el aborto y lo tipificaría como homicidio. consideraria o aborto, o proibiria e o consideraria homicídio. Lo que esto significa que las mujeres que aborten van a enfrentar penas que van más allá de 30 años de prisión. O que vai significar que mulheres que abortem podem enfrentar penalidades de mais de 30 anos de cadeia. Incluso hasta la pena de muerte. Ou até a pena de morte. La ley Comstock no es solamente prohibir la mifepristona por correo. A quê? La lectura de la ley Comstock no es solamente prohibir la mifepristona por correo. É mifepristona? Mifepristona es la píldora abortiva más común en los Estados Unidos. Ok. Então, a lei Comstock não vai só na proibição do envio por correio dessa pílula abortiva mifepristona. Sino ¿Se que puede escribir en cuadro el nombre? Perdón. Mifepristona. Esto está combinado con la otra píldora abortiva, mifepristol. E essa pílula aqui está combinada também com a outra pílula que se chama mifepristol. Creo que la escribí correctamente. Si hay algún error, pues me pueden decir. Eu acho que escrevi correto, mas se tiver um erro, me avisa aí. El objetivo no es solamente prohibir este medicamento por correo. Então, o objetivo não é simplesmente impedir o envio por correio dessas pílulas, sino que la idea es acabar con el aborto de una forma totalitaria. mas também conseguir acabar de forma autoritária o aborto, de forma totalitária. En Florida, DeSantis. E na Flórida, o DeSantis, DeSantis, el gobernador de Florida, acaba de sacar, está empeñado por sacar a Florida de lo que él llama el juego de la ideología de género. E ele está completamente empenhado no trabalho de tirar a Flórida do que ele chama as teorias de gênero. Y recientemente aprobó un proyecto de ley para desfinanciar los programas de las universidades. E ele conseguiu passar um projeto de lei que vai tirar o financiamento a certos programas nas faculdades. Esta es la abreviatura, no sé si lo ven, de los programas DEI, creo que no se ve. E sim, a abreviação seria DEI, esse programa nas faculdades. De las universidades públicas, por supuesto. As das faculdades públicas, obviamente. Porque estas enseñan temas, como él las llama, temas de nicho. ¿Cómo sería eso? Dá um segundo. Tá. Só para continuar, vou falar nicho. Ele que... Só repite a frase, que não sabia como traduzir isso. Sí, él está en contra de desfinanciar quiere desfinanciar estos programas porque él cree que esto enseña temas de nicho o temas antiquados. Então, ele quer tirar o financiamento desses programas porque ele acredita que esses programas ensinam
temas de nicho ou assuntos antiquados, como la teoría de la crítica de la raza, como, por exemplo, o assunto da teoria racial crítica, el sexismo, o el sexismo, género. gênero, dijiste? Sí, sobre el E género. gênero. Ron DeSantis cree que esto es un peligro para su estado. Então, o Ron DeSantis, ele acredita que é perigo para o estado dele. Así que si nosotros vemos la ley Comstock de los años 1700, 1873, Então, quando a gente enxerga essas leis Comstock dos anos 1873, y después, un siglo después, volvemos a ver lo mismo de una forma diferente, aparentemente, e um século depois, aparentemente, começam a ressurgir leis semelhantes, ¿qué es lo que estamos viendo? o Una que é? agitación de la ley dominical. O que a gente está vendo? A agitação do decreto dominical. Es todo este juego alrededor de la libertad por encima de la igualdad. É tudo a ver com esse jogo da liberdade por acima da igualdade. Vemos los agitadores antitrans, los movimientos antiabortistas, A gente vê todas essas agitações anti-trans, anti-abortistas, en contra del género, en contra de los homosexuales, lutando contra teorias de gênero, contra os homossexuais en contra de la raza, incluso. e também raça. Vemos la influencia creciente de un nacionalismo cristiano en los Estados Unidos, Esse crescimento do nacionalismo cristão nos Estados Unidos, las concesiones del Partido Demócrata, também as concessões do Partido Democrata, las ideologías de los filósofos liberales, as filosofias dos, perdão, las quê? las filosofías o las creencias de los filósofos liberales, As crenças dos filósofos liberais, a los Silicon Valley, los Elon Musk, a los del Silicon Valley, aos Elon Musk, todos estos están arremetiendo contra la igualdad con sus ideologías libertarias. todos esses elementos juntos lutando contra a igualdade, levantando a liberdade. Todo este paquete es el que nos encontramos en las elecciones de 2024 en Estados Unidos. E todo esse pacote a gente vai se encontrar com ele nas eleições de 2024. Así que todo el mundo está bajo esta gran prueba de la igualdad. Então, todo mundo está abaixo dessa grande prova da igualdade. La profecía nos está diciendo cuán rápido esto está pasando. E a profecia está nos falando do rápido que tudo isso está acontecendo. Y cuánta claridad y evidencia podemos tener para no equivocarnos como lo hizo el adventismo. E quanto esclarecimento, quanta evidência a gente tem para não cometer os erros do adventismo. Hemos entendido que cuando decimos ley dominical es todo un asunto de género. E nós já aprendemos que quando estamos falando de decreto dominical, estamos falando de problemas de gênero. Y el género está conectado con la caída de la democracia. E o assunto de gênero está conectado com a queda da democracia. Por lo tanto, vemos misoginia, Então a gente pode ver misoginia, alrededor de la ley dominical, si es un asunto de género, vemos misoginia, então sendo o decreto dominical um tema de gênero, vai ter misoginia, nacionalismo. nacionalismo. ¿Qué más? ¿Alguien me quiere dar la otra? Quem gostaria de falar outro elemento aqui?
racismo, racismo, homofobia, homofobia, Hay fascismo. comentario en el chat. Ok, si lo puedes ligero leer. movimientos masculinistas en aumento. Lo vamos a poner como, vamos a poner acá. Los Alguien dijo MRA. derecho de los hombres. Exacto. El movimiento de los derechos de los hombres. Excelente, gracias. Y eso incluye los maxes, ¿cierto? O inclui os maxes. No podemos escapar de todas estas cosas. Nadie puede hacerlo. A gente não tem como fugir de todos esses temas. En todas las ramas del gobierno estadounidense y también en todo el mundo. Em todos os ramos do governo americano e no mundo todo. Si nos desplazamos fuera de la política de Estados Unidos y vemos, si nos desplazamos de la política estadounidense y vemos otros países, Mesmo se a gente se movimentar da política americana para outros países, para mencionar algunos ejemplos, só para fazer menção de alguns exemplos, vemos a Erdogan llamando contranatural a la igualdad de género. a gente vê ao presidente Erdogan chamando antinatural as leis de gênero. Vemos a Putin que encontró un nuevo chivo expiatorio en la comunidad LGBTQ. E vemos também ao Putin usando de bode expiatório o movimento LGBT, não? Sí. Como bode expiatório ao movimento LGBT. También vemos a Etiopía que cree que ha sido destinada por Dios para restaurar su gloria divina. E a Etiópia, hoje, acreditando que ela está destinada divinamente a restaurar esse passado divino, dijiste? Sí, cree que ha sido destinada por Dios para restaurar su gloria divina. Que ela foi destinada por Deus para restaurar essa glória divina do passado. Mientras a la vez sigue oprimiendo al débil, a las E ao mesmo minorías. tempo oprimindo os fracos, as minorias. China, vemos a China que está siendo impactada por una cultura totalmente misógina. A China impactada por uma cultura totalmente misógina. Si nos vamos a otros países como Afganistán, veremos las mismas cosas. No Afeganistão, a gente vai achar as mesmas coisas. Todos estos líderes autoritarios E todos esses líderes autoritários han lanzado un asalto simultáneo a los derechos de las mujeres, simultaneamente lançando ataques aos direitos das mulheres, a los derechos de los trans, a la comunidad LGBTQ y a la democracia. os direitos trans, a comunidade LGBTQA+, e a democracia. Así que si nosotros queremos ver la ley dominical, tenemos todo este paquete. Então, quando a gente está estudando o decreto dominical, a gente tem todo pacote. Y cuando decimos ley Comstock, es solamente una de las agitaciones. E quando a gente fala das leis Comstock, é uma dessas agitações. Vemos a los políticos de extrema derecha, Vemos os políticos de extrema direita, los filósofos con sus ideologías libertarias, filósofos com ideias libertárias, a los grupos supremacistas blancos como los MRA, os movimentos racistas e supremacistas brancos, como o MRA. y como hemos aprendido de los Vespers, E como a gente aprendeu nos Vespers, desde 1989 Satanás se ha empeñado por fortalecer este poder.
Desde 1889, Satanás está fortalecendo esses fortaleciendo movimentos, su poder para la gran crisis final. fortalecendo esse poder para a grande crise final. Y durante todo este tiempo, el incremento de la misoginia se ve cada vez más. E nesse período todo, esse aumento na misoginia é cada vez mais visível. Aprendimos acerca de la guerra cultural. En los Aprendemos, Vésperes aprendimos sobre la guerra cultural nos Vésperes aprendemos sobre a guerra cultural y vimos que la política solamente era una herramienta de la cultura. e a gente viu que a política é só uma ferramenta da cultura. Y que la cultura son esas ideologías o creencias arraigadas E que a cultura são essas crenças enraizadas, arraigadas. Y cuando hicimos esa transición de derecha a izquierda, esto se vio más claro, o al menos fue más claro para nosotros. E tudo isso ficou mais claro para a gente quando a gente fez essa transição de direita para esquerda. Si ustedes recuerdan, pasamos largo rato estudiando la mayoría moral. A gente, se vocês lembram, a gente passou muito tempo estudando a maioria moral. Pero muchas personas se quedaron allí y se fueron del movimiento. E muitas pessoas saíram do movimento porque ficaram lá. Y siguieron atacando a la religión como si fuese el problema causante. E também continuaram atacando a religião como se esse fosse a raiz do problema. Crearon sus propios dioses conforme a su propia cultura. Criaram seus próprios deuses conforme a sua própria cultura. Y por eso nosotros teníamos que ver cómo es que se formó toda esta guerra cultural. E era por isso que a gente tinha que compreender como que se construiu toda essa guerra cultural. Y cómo la cultura tenía que ver con aquello que considerábamos sagrado. E como a cultura tinha a ver com tudo aquilo que a gente considerava sagrado. Así que estamos viendo rueda sobre rueda, evento tras evento. Então a gente está enxergando essas rodas acima de rodas, todos esses eventos. La ley Comstock imponía una pena máxima de 5 años de prisión para sus primeros delitos. A lei Comstock condenava por 5 anos as pessoas nos seus primeiros delitos. Para sus primeros delitos, incluso hasta 10 años se podría decir. Ou algumas vezes até 10 anos quando se quebravam essas leis. Por eso, casi tan pronto cuando el Tribunal Supremo anuló Roe E versus é por isso que logo após a Corte Suprema tirou Roe versus Wade, los conservadores sociales empezaron a clamar para que se aplicara esta ley Comstock contra el aborto. apareceram as pessoas pedindo, os conservadores sociais, que se aplicaram as leis Comstock de novo. Una mirada a la ley Comstock y sus implicancias en 2023 Uma olhada para as leis Comstock e as implicações que teria em 2023. Como ya les he dicho, solamente es un acontecimiento de la ley dominical. E como eu já falei, é só dos eventos do decreto dominical que iría en aumento, escalando, como pasó con la ley Blair. que tem que ir aumentando, assim como aconteceu com a lei Blair, ir crescendo. Los estados rojos alzan su bandera. En Estados Unidos, los estados rojos están alzando su bandera. E os estados vermelhos estão nos Estados Unidos, levantando a bandeira. Los demócratas están
jugando a una política de igualdad, ao mesmo tempo os democratas tentando levar para frente políticas de igualdade, pero están siendo entrampados por sus propias concesiones. mas eles estão caindo nas armadilhas das suas próprias concessões. Los libertarios están dando un mensaje muy atractivo y beneficioso para ellos mismos, Os libertários dando uma mensagem muito atrativa para eles mesmos. y como movimiento internamente nosotros, ¿cuál es el peligro? Cuando vemos estas cosas como movimiento, ¿cuál es el peligro en el que nosotros podríamos caer? E como movimento, ao enxergarmos todas essas coisas, quais os perigos? No que a gente poderia cair? ¿Alguna idea? Alguma ideia de vocês? Si alguien escribe en el chat, puedes leer. Ok. Todavía nada. Voy a recordarles, yo sé que ustedes se acuerdan de las presentaciones de Parminder y él hizo una pregunta. ¿Cuál es el peligro como movimiento en el que nosotros podíamos caer? Eu acho que vocês vão lembrar, mas nessa apresentação do Parminder, ele fez essa pergunta, esses perigos, em que coisas a gente poderia cair? En la última presentación? ¿Dijiste? No, En las últimas. las últimas. Ok. En algumas das últimas apresentações. Aquí alguien dijo no hacer concesiones con la cultura, ser influenciado por los gurús modernos, las redes sociales. Muy bien. Cuando nosotros vemos todos estos eventos, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de hacer? Então, quando a gente vê todos esses eventos, o que é que a gente deveria fazer? Incluso se hizo esa pregunta y Parminder dijo, Parminder cambió, cambió esa pregunta. Cuando se hizo esa pregunta... Quando alguém fez pergunta para ele... Sí, perdón, repita. ¿Cómo deberíamos de prepararnos para la ley dominical? Como deveríamos nos preparar para o decreto dominical? Y la pregunta Parminder la cambió y dijo, ¿cuál es el peligro en el que podríamos caer? Quando essa pergunta saiu, ele trocou, ele mudou a pergunta e fez a pergunta de forma diferente. Quais os perigos nos quais a gente poderia cair? Alguém dijo aqui tornar-se irreligioso ou ateu. Está bien, pero voy a ponerlo en unas palabras más simples. Eu vou tentar usar palavras mais simples. Y él dijo desconectarnos de la profecía. Ele usou a frase nos desconectar da profecia. Cuando nuestra vida práctica no está conectada con nuestra vida celestial, quando a nossa vida prática não está conectada com a nossa vida celestial. Pero antes de esto, ¿cómo nos desconectamos? Mas antes disso, como que a gente se desconecta? Dos personas pusieron aqui adorar a um toroapi moderno ou soltar as cordas, soltar las cuerdas. Exactamente, tiene que ver con eso. Tem a ver com isso. La implicancia que esto tiene, o la trampa en la que podemos caer, A armadilha na qual a gente pode cair es que podemos caer en una condición laodicense. é na de cair na condição laodiceana. Cuando nosotros no tenemos una consonancia entre lo que creemos y lo que hacemos. Quando o que fazemos e o que cremos não estão em consonância. Y eso implicaría, como lo que ustedes dijeron en el chat. E isso implicaria o que vocês estavam falando no chat. Elena White, cuando habla sobre la Odisea, dice... Ellen White, quando ela fala sobre a Laodiceia, ela diz que el mensaje de la Odisea es aplicable a todos los que han tenido gran luz
que a mensagem de Laodiceia se aplica a todos aqueles que tiveram grande luz, a todos los que tuvieron grandes oportunidades, aos que tiveram grandes oportunidades, sin embargo no las apreciaron. porém não a apreciaram. Mientras está el incremento de la ley dominical y todas estas agitaciones, Ao tempo que estamos vendo o crescimento das leis até o decreto dominical, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo como personas o como 144.000? que é o que estamos fazendo como o que estamos fazendo como 144.000? Estamos, Ujú. Sí. Dos personas dijeron algo, si quieres te lo leo. No ver la información correcta, no ver la información correcta, y otra persona dijo la separación de la vida personal de la vida espiritual, separación de la vida pessoal da espiritual. Me gusta esa parte, me gusta lo último. Gostei bastante desse último aí. Nuestras prioridades y nuestra vida práctica debe de coincidir con la gravedad de los tiempos. A nossa vida prática, as nossas prioridades, elas têm que estar coordenadas com o tempo que estamos vivendo. No podemos tomar con liviandez el mensaje que se nos ha confiado. A gente não pode simplesmente pegar assim, com leveza, uma mensagem que nos foi confiada. Porque cuando nosotros decimos que vamos abrazados de las cuerdas, Já que quando a gente fala de que estamos abraçados das cordas, pero a la misma vez nuestras manos están llenas con cosas del mundo, mas as nossas mãos estão cheias de coisas do mundo, corremos un riesgo de perder el equilibrio tem grande perigo de a gente perder o equilíbrio y poder caernos, soltarnos. e cair, soltar as cordas. Cuando vemos la rapidez de los acontecimientos, E a rapidez dos acontecimentos, dos eventos, nuestra prueba no radica en solo saber cómo fue la ley Comstock, o nosso teste não vai ser simplesmente entender como foram as leis Comstock. en 2023 nuestra prueba radica en cuán conectada está nuestra vida diaria con el cielo. Mas o nosso teste em 2023 vai ser o quão conectada está a nossa vida com o céu. Y si nosotros somos conscientes de todo esto, sabremos que la vida aquí no es tan fácil. E ao estarmos conscientes de tudo isso, a gente sabe que a vida aqui não é fácil. A menudo estamos siendo restringidos, Constantemente a gente é restritos, pero Dios sostiene las cuerdas y esto es nuestra esperanza en medio de esta incertidumbre. só que nós sabemos que Deus é quem segura as cordas, a nossa esperança nesses tempos. Él sigue guiando el movimiento y sigue teniendo misericordia de nosotros. Ele continua guiando o movimento, ele tem misericórdia da gente. Pero es importante que nosotros veamos cuán conectada está nuestra vida con el cielo, con la profecía. Mas é muito importante a gente ver o quão conectada está a nossa vida com o céu, com o cielo e com o que mais? Sí, con la profecía. E com a profecia. Bien, vamos a tener una oración de rodillas, si me acompañan, por favor. El último comentario que pusieron es verdad. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestro tesoro y estará nuestro corazón? Vamos a nos ajoelhar para ter uma oração. Amén. Bien, si me acompañan para orar, por favor. Querido buen Dios que estás en los cielos, Querido Deus que está nos céus, te agradezco por todo este tiempo de misericordia y justicia que has tenido con nosotros. agradeço por todo esse tempo de justiça, de misericórdia que tens tido para nós. Gracias por tenernos paciencia a cada uno de nosotros. E por ter paciência com cada de nós. Ayúdanos, Señor, a mantener fuertemente agarrada la cuerda
e nos ajude a segurar com forças a corda y a darnos cuenta de la precisión y demanda de este mensaje, e assim perceber da precisão dessa mensagem e das demandas. que podamos ver la responsabilidad personal que tenemos con el mensaje E que possamos ver também a responsabilidade pessoal que nós temos com a mensagem. y no tomar con liviandez lo que se nos ha confiado. E não usar com leveza algo que nos foi confiado. Ruego que nos perdones y que nos ayudes personalmente. Eu peço que nos ajudes de forma pessoal. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Eu peço tudo em nome de Jesus. Amén. Amém.